Ini Bisramon Subjunal ni uddhoge kaisa development noti review meeting khlaileka chino meeting o phaiman jakha chini borom gnang MDC tai manjak phaiga chini Bisramon Subjunal ni subject DC borom gnang Surum Daporma tai phaiman jakha chini o development review meeting of Bisramon IS Assistant Engineer PWD Bisramganj tai বিভিন্ন village committee ni chairman tai village secretary of Phaimanjak Phaika আজ আগে जों 2021-22 অর্থ বছর রেগানি অ্যাকশন প্ল্যান মোতাবেক जों প্রপোজাল রহমানি এপ্রুভেল মানমানি ইয়াগুলো जों সামুং তাंनायनि बागै दिनै ककचाब लायखा जों रहरका लेमन प्लान्टेशन एरिकाना प्लान्टेशन তারপরে মুচাম্বি প্লান্টেশনের বাগै বা 77 লক্ষ जों অ্যাকশন প্ল্যান রহরকা আবনি বিসিঙ্গ 59 লক্ষ जों এপ্রুভেল মানকা ডিপিসি Bisramganj district ni hota angka जों immediate abo work order chengnai সঠিক সময়ে जों যাতে প্ল্যান্টেশন খাইমানা থেকে তিনি একদম জোরালোভাবে তিনি ভিলেজ লেভেল হইতে আরম্ভ করে তিনি টেকনিক্যাল উইং হতে जों ককচাক্কা বসকাংনি সাতটানিसिम তিনি জব কার্ড हमलायबायै बेबाग रेडि खायो जों बसकांनि सातटानिसिम তিনি action taken the project dongmani aborona जों tangbeke thangtong angkai taibo tongo chini agami suka mosum फाइनानि सिगांनो जों action plan रहजाक ब्रिक सलिं প্রতিটি ভিলেজ 2 কিলোমিটার খাইনে তারপরে চিনি চ্যানেল চিনি ওয়াটিমল বিভিন্ন লামার কাগি থাংমানি একমাত্র চ্যানেল করে চিনি লামার নষ্ট থাঙ্গো খানানি হিমনানি অনুপযুক্ত মুই থাঙ্গো বনি বাগै जों চ্যানেল প্রতি ভিলেজ जों 1.5 কিলোমিটার খে जों চ্যানেল নিবো অ্যাকশন প্ল্যান রহজাক দঙ্গো আমহাইনো বক্স কালভার্ট जों প্রতি ভিলেজ মিনিমাম 1-2 টাকে খাইনানি বাগে প্রস্তুতি না হাজার দঙ্গো এস্টিমেট তাবো প্রিপেয়ার চলি দঙ্গো এস্টিমেট বাংহাকে जों सुका मौसम फाइनानि सिगांनो DPCO जों रहनाय आरो नहयते एप्रुवेल माहाके जों ताकलाय बिसि आपानो जों प्राय 2 कोटी आइरक सामं तांनि माना होननाय आसा खालायो जुदि एप्रुवेल रेखाके दिनै आमहाय इनफ्रास्ट्राक्चार जों बेबां चिनि मेशिनारि रेडि ताबो शुधु फाननि अपेक्षा ताइबो दङ चिनि फिसारि दप्तर प्राय 1.5 कोटी हाय जों प्रजेक्ट रहजाक दङ आबो ताबुक जुदि फान मांखादे हंके एस्टिमेटिं खादे हंके जों आबोबो जों सामं तांनि माननाय फिसारि दप्तरनि बिसिंखौ एग्रिकालचार बाहायनो जों एक्शन प्लान नाहाजाक दङ ताइबो रेगा साराबो जों दिनै एडिसिन गुन फाननि जों বিভিন্ন দপ্তর যেমন এগ্রিকালচার ফিশারি ইন্ডাস্ট্রি হাকে চিনি সাবজোনাল এলাকাও जों बमहाके आपलिफ्टमेन्ट खायमान चिनि बुंबारन अबनति जों যথেষ্ট वान सकलाय दंलायो चिनि MDC अगनबादि उद्योग काहामखौनो नायदोंमोन ताइ चिनि चेयारमेन बो बेलाखेनो सहानुभूतिसिल जों सामं तांनानै जेन बेलाखेनो सुबा मुंरै दं बनबागे जों बेलाख हातुंजाक दाबो जों सामं तांनानै प्रस्তুत
chini media person nobo haino hai khaka yaparo boro maga tini ojara chinoro kok thuman bage এবং সময় নষ্ট হয় চেংবাই আমাকে শেয়ার খেবেন বাগে chini kok cham lai pan dau phai sok pai bani bagai जों 13/7/2021 ini hai sarmaniwa sini maharajani naikol mani naikol phangni bisingtei angoro chongjakha sub journal ni chairman ang Suron Dev Burma tini Bisramganj sub journal ni development officer sub GDO manjago sini Amtoli Bulaga tini MDC Umar Shankar Dev Burma tai on jaga kebang ma borok tongo sini IS ni Panchayat Secretary hingke tai sini Panchayat Chongja chairman rok মোটামুটি sini Bisramganj amchayo je naikolui tuidului tongnai rok jottono jagao manjak tini kok chaplaimani jagao amni bage tini kok chaplaimani jagao jebabe development bage salaikya buskang tamungnai ba lai thangmani bosorokni no naioi tabo bussakangni jebabe borok project namka action plan jebabe dakha buskango lai thangmani bisio ekdom zero tabo jebabe borok senamka abong ke motamuti जोंनि bororokno naikolui tuidului abote bipotni katiri manan hnainai wansokjak ekete wansogui tongo chini maharajani netritwe chini khumulung edisiwa naikolui tongnai bong thani bahaino kisa misa borok bahaino sono naikolan hni wansogo hingke amoni bage berai ke khatong thokjagani tamni hingkangke development ni bage jebabe action plan borok jebabe dakha abono naioi boto nongno thaking cyclangkha je samana bebak soi hingke aboni bage जों tabo khatong thoklaijak motamuti development khaimanan hne hingke singa jagata kisa discipline no tuibo discipline management khanyani tuibo kisa misa salagya agi ni tongtei agi ni jatei nyatei hingke sinora matro 10টা गाव पंचायत 10টা पंचायत ni पंचायत secretary jotto manbaija hingke tai sini development ni officer pisari ni officer rok manjak hingke haibano sinoro tabo asara rwnani rok bibino dik dia teinai kwbangma jagao no ongkong dongkho abo ta bwskango जों wansoklaijak dati kaham khlainani bagui aboni bagui ang norok jottoni thani koyo sini borok rok bisa nasingdi jora nasingdi kaham wngnai जों jotono khaki fildi thanchani lama khainai samung tangnani bagui sadharanto regano teioi walailai panchayat dokol khai walailai okno yakarui jotono nok kaisa taku bukungni hisabai जों walai suklai ngiyaoi jani manthai jotono mannai kebo badda tongla oro wansa tiprasa hwnui tongla wansani manthai wanjui mannai tiprasani manthai tiprasa mannai aboni bagui oro kuno confuse gori kuno sondoh gori ani manthai no segei talangan hwnai oro kuno sondoh gori aboni bagui norok jotto media rokno asuk jora tei sawaina norok jotto na hambai maro norokno tinimo Bisramganj sub journal 13 July 2021 tinoro kaisa review meeting kaisa angka plus buskangni action plan tei kaisa koksap laika oro total 10টা bisini chairman subject Bisramganj IS ni assistant IS PWD ni assistant engineer jotono manda baika tei प्रत्येकटा बिसिनि पंचायत सेक्रेटारि मन्दा बायका o jagano जों kaham ka naika thangnai bisio jeta samung khalaijakmani abo bebak thik thak da khalaijaka naimani samung kono ongko koroi jotono bebak thik thak kan khlaijak tei bwskangni action plan je rohmani bibini
भिलेजनि आबुनि बागैबो दिनै पुंखानुपुंखभाबै सालायनाय जतनि जे रहजाकमोन आबो ठीक दं आबो नायनायनो जों रहलायके आबोनो तैनो दिनै मिटिं आ मिटिं ताबुनो पाले दरम आबो डिसकास खालायनाय आ डिसकासो जतनि मत नायनायनो एक्शन पॉइंट खालायजाका बसखांनि no गोबां मा आइटेम नाहाजाका आबोनि मुताबेकनो सामुं खालायजाका Ini yang kok sa Pandawa, kopi kok salah jaga kisah sakit belajar. आबोनो साकाबले बसखांनि डेभलपमेन्टनि बसखांगो ताम खालायजानाय दं जाने जानि भिलेजनि जत चेयरमेन दं नि बंनि एक्शन प्लान दं मरो ठीक दा दं आबो नायिने हे तिनि गाहाम का खालायनाय रेजाका अरो दिनि फिचारनि ओंथों रिकानाटनि मुसाम्बि लेमन बेबाकनि न जे रेगानि जे सामुं दं मरो आब्रो बेबाक खालाय रहजाबाय एस्टिमेट खालाय रहजाबनाय ताबो सब प्रपोजाल लहका Oh sama, mana gue pengen tinggal lagi tanda ya tanda. itu सामुं जों बसखांनि उइकनि सिमनो खालायनाय नि वान सकितो बसखांनि उइकनि सिम खालायनाय बोलते अमो थंतिनि प्रपोजाल से रहर प्रपोजाल रहरनि आयंनि वर्क ऑर्डर इशू खालायजानाय इमिडिएटली